स्टूडेंट को आशा करी आपण माने समस्त बहुत भलरे अछंती एवं आपन प्रिपरेशन अपकमिंग सब एग्जाम पे बहुत भलो से चलछि। स्टार्ट करबा हमर क्लास दैट इज व्हाट इट इज हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री हम पढ़छि मध्ययुगीय इतिहास। गोटे क्लास ऑलरेडी हम कर दैछे एंड किछि इंफॉर्मेशन किछि ट्रिक किछि फैक्ट मध्ये हम डिस्कशन करिछे देन आउ किछि मध्ये हम डिस्कशन समस्त को धन्यवाद एंड कॉर्डियल वेलकम टू ऑल ऑफ योर क्लास। सो स्टार्ट करबा आपण माने मते टिके समस्त कमेंट थ्रू इन्फॉर्म कर दियंतु मो वॉइस कोन से ठीक ठाक सुना होछि। समस्त टिके कोन हाउ मेनी स्टूडेंट प्रेजेंट दैट आई नीड टू नो। तो लास्ट क्लास रे आपण भी जानि छथि हम डिस्कशन करूतले जेमति कि मध्ययुगीय इतिहास कथा कहिले आपण माने समस्त जानि छथि। मु कोन कहितली कि मुस्लिम मानक पाखरु ही आपण मानकर आरंभ हुए मुसलमान मानकर मेनली जो अछि एंड सेही पर्सपेक्टिव रे जदि हम डिस्कशन करिबा आपण मुसलमान रिलीजन ऊपर हम किछि फैक्ट हम डिस्कशन करितले एंड मुसलमान मानकर भारत रे केमति एंट्री हला से मान तो भारत रो मूल अधिवासी नहंती बट से मानकर एंट्री केमति हला तो सेही पर्सपेक्टिव जे आलोचना करबा हमें काली डिस्कशन करथिले कि घटनाक्रम सब एंड सेहिथरे हमें समस्त इस्लाम धर्म विषय डिस्कशन तो करथिले ता सहित हमें हमर जो मुसलमान थिले जेमति कि अरबियन मुस्लिम केमति इन्वेजन करथिले इंडिया को ताको देखथिले मोहम्मद बिन कासिम का कथा आपण जानले आपण माने फास्ट जे थिले मुसलमान इंडिया को अटैक करथिले काहे के अटैक करथिले किए पठैथिले एंड कोन सब थिला से सब विषय हम मध्ये सुंदर भाबरे डिस्कशन करिथिले है ना एंड तापर हम पिला माने देखुथिले कोन जेमति मोहम्मद तापर इति जायथिला ना तापर हम टर्किश मुस्लिम केमति इन्वेजन करथिले इंडिया रे सेटा ही हम डिस्कशन करथिले जेमति महमूद अफगानी हां नहीं पिला माने ए त हम डिस्कशन करथिले ना कोन महमूद जोटा सेटा डिस्कशन करबा ना कोठी यस। तो गोटे कथा आपण माने समस्त मन रखि पिला माने गोटे कथा होछि कि हम भारत ना पिला माने ये भारत जेबे जेबे पिला माने कोन करा जायछि काफिर माने हम कहि पे भारत रे जेबे जेबे हमर भितरु ही हमर लोक ही हमकु ही पिला माने कोन करचंती अंधार को पेली दैछन। मु सब बेले कथा कहे भारत रे जदि मुसलमान मानकर शासन स्टार्ट हेतिला सेतबे हमर भितरु के लोक दाइथिले कने सेही माने डाकी आनथिले आपण जानिबा को हमर भितरु लोक ही जदि मुगल मानकर शासन हेतिला हमर भितरु लोक ही दाई एवं जदि भारत रे ब्रिटिश माने आसी केते दिन राज कले सेटा भी हमर भितरु लोक दाई कारण आपण जानि छथि मीर जाफर को कथा आपण टिके नगे सुनिथिबे पलासी जुद्ध टाइम रे तो कोठना कोठी जेते बेले हमर लोक ही हमकु हैरान करछन बा हमर लोक ही हमकु पछरु छुरी मारिचंती तो सेते बेले हम देश गोटे कला इतिहास मध्य को प्रवेश करूची। आपण एबे देखिबे मुसलमान शासन आरंभ होबार प्रमुख कारण कोन थिबो हमर लोक ही कि हमकु धोखा देथिबे तो हमर भितरु ए जो धोखाबाज लोक बाहरत ना एटा भी सत्य कथा आज का दिन रे हमर जे देखिबे आपनको आपण केबे भी रावण भी केबे हारि न था तार निज लोक धोखाबाज बाहरला केबे भी पिला माने हमें भी परिवार रहुचे घर संसार करी समस्त पारिवारिक जीवन मध्य हमें बितौचे एवं आपण माने मते डेफिनेटली फील करथिबे कि आपण को घर भितरु आपण को लोक ही आपण को कथा कोड गपुथिबे जा फल रे कोन होउछ पिला माने गोटे मिसक्रिएंट क्रिएट होउची एवं गोटे गड़बड़ी क्रिएट होउची एवं आपण माने गोटे बहुत बड़ समस्या सम्मुखीन करनी एटा काले काले अछि सेमिति किछि घटना घटिबो एठी हमें बर्तमान डिस्कशन करिया तो हमें देखुथिले कि अरबियन माने केमति आस्थिले मुसलमान ने आज हमें टर्किश मुस्लिम केमति इन्वाजन करथिले इंडिया को सेटा को मध्ये हमें आज डिस्कशन करिया पिला ठीक अछि जिबा पिला माने रेडी समझते चलो
ଆମେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଟର୍କିଶ ମୁସଲିମ ଇନଭାଜନ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ନା ମାହମୁଦ ଅଫ ଗଜନି ଇଏ ଆସିଥିଲେ। ଗଜନି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା ଏଣ୍ଡ ସେଇଠୁ ଇଏ ଆସିଥିଲେ। ବଟ୍ ଆମେ ଟର୍କିଶ କାହିଁ କହୁଥିଲେ ତାର କାରଣ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଗଜନି ଡାଇନେଷ୍ଟି ରୁଲ କରୁଥିଲା ଯୋଉ ଗଜନି ଡାଇନେଷ୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଲବତଗିନ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ and ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସ୍ଲେଭ୍ ଥିଲେ ସୁବୁକ୍ତଗିନ ଯିଏ କି ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଟର୍କିଶ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ମାହମୁଦ ଗଜନି ଯୋଉଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ମେହମୁଦ ବା ମାହମୁଦ ଗଜନି ଇଏ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ମାହମୁଦ ଗଜନି ଏଇ ଯାଏଁ ଥିଲେ। ଆମେ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଭେଇ ଦଉଛି। ନା ଇଏ ଗଜନି ଠିକ ଅଛି ମାହମୁଦ ଗଜନି କାହିଁକି ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତାଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ସିଏ ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଥିଲେ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଘଟଣା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଅନ୍ କରିଦିଏ ତାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଓକେ ନା ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ନା ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମାହମୁଦ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତାହେଲେ ମାହମୁଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ କାହିଁକି ଇଏ ଆଟାକ କଲେ କଣ କାରଣ ଥିଲା ଯେ କି ଇଏ ଆଟାକ କରିଥିଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ କଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣା କିଛି ଏମିତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଯେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ କି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ କି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡାଇନେଷ୍ଟି ରହିଥିଲା ଗଜନି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯୋଉ ଗଜନି ଏ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଯୋଉଟା ଥିଲା ତାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ଗଜନି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଏନୱାନ ଏବେ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ଗଜନି ଡାଇନେଷ୍ଟି ইয়ার ফাউন্ডর কি ଥିଲେ ଏବେ ହିଁ କହିଲି ପରା फाउंडर ଥିଲେ अल्पतकिन ଥିଲେ ना अल्पतकिन ଥିଲେ ଏବେ डिस्कशन कले हां बिल्कुल सर फाउंडर गजनी डायनेस्टी देखिबा अल्पतकिन ଥିଲେ एवटी रिलेट କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା अल्पतकिन ଥିଲେ बिल्कुल सर एंड ए अल्पतकिन कर मध्ये गोटे कोन थिला ना स्लेव थिला दास थिला सेतବେଳେ ତ ଦାସ କିଣା ବିକା ଚାଲିଥିଲା ମଣିଷକୁ କିଣିକି ସବୁ କଣ କରୁଥିଲେ ଦାସ କିଣା ବିକା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କରାଉଥିଲା ଦାସ ଭାବରେ ନିଜର ରଖାଉଥିଲା। ଏବେ ତ ମନା ଅଛି ବାରଣ ଅଛି ଆଜ ପର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରୋଭିଜନ ବଟ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ଯିଏ ମଣିଷ ବି କିଣା ବିକା ହଉଥିଲା ଇଭିନ୍ ଦୋ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ବି ଆଗରୁ ମଣିଷ କିଣା ବିକା ବି ହଉଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ये जो स्लेव आम कहवा ये जड़े स्लेव थे सुबुक्तगिन जोड़ा आप लिखि सारे अलरेडी सुबुक सुबुक बिल्कुल सुबुक्तगिन ये पिला माने थिले एंड आंकर पिला माने पुओ थिले आंकर पुओ थिले सन थिले आपण जानचंती जोड़ा कि महमूद महमूद ये पिला थिले ये काहे कि भारत को आक्रमण कले जदि आपण जानिया को चाहिबे पिला माने ताले घटना किछि आपण देखिए पिला ने एई सुबुक्तगिन ता बापा को कथारु हमें स्टार्ट करिया। ये सुबुक्तगिन कोन कला पिले ये ध्यान से बुझिबे ये सुबुक्तगिन कोन कला हमर जो भारतर सेते बेले भारत बेले एबेकर पाकिस्तान भी नहीं जानतो लेट्स से दिस कुड बी आवर प्यारास वतन सेते बेले जदि हम देखिबा ये पाकिस्तान भी नहीं जा पाकिस्तान को नहीं हमें टोटल भारत थिला सेते बेले राइट एंड भारतर ए एरिया रे जोटा आपन मु हाइलाइट करूची पिला ने देखो ए एरिया रे पर्टिकुलरली ए एरिया दीटा आपनकर आपन जानिचंती आउट ऊपर करिया ए एरिया एंड ए बॉर्डर एरिया ए जो दीटा एरिया आपन देखैली या आपनकर कोन प्लान थिला काबुल एंड गांधार थिला एडी काबुल एंड गांधार डायनेस्टी रूल करथले एट प्लान काबुल डायनेस्टी रूल करथले काबुल डायनेस्टी एंड एट बेन आपनकर कोन कहि परबा
ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା କାବୁଲ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଗାନ୍ଧାର 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 ବାସ୍ ଏଠି ପିଲାମାନେ କାବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଗାନ୍ଧାର ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା। ଆପଣ ଏପଟକୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା କଣ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏଇ ଦିଟା ଜାଗାରେ କାବୁଲ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଗାନ୍ଧାର ଡାଇନେଷ୍ଟି ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦ ସାହି ଆପଣ କାବୁଲ ଡାଇନେଷ୍ଟି ନ କହି ବେଟର ହବ ଆପଣ ମୁଁ ଟିକେ ଓଲଟା ଲେଖିଦେଲି କାବୁଲ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେବଳ କାବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଗାନ୍ଧାର ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ କାବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଗାନ୍ଧାରରେ ଗୋଟେ ବଂଶ ରାଜୁତ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା ଥିଲା ହିନ୍ଦ ସାହି ଡାଇନେଷ୍ଟି ହିନ୍ଦ ସାହି ଡାଇନେଷ୍ଟି ହିନ୍ଦ ସାହି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଇଏ ରୁଲ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। અને હિન્દ સાઇડ આનિસ્ટર રૂલર પ્લેને ଜୟପାଳ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ କିଏ ଥିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି ଆପଣ ଏବେ ଏବେ ମ୍ୟାପ ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ଏବେ ମ୍ୟାପ ବୁଝିଗଲେ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ନାଇଁ ହୁଁ 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 ଆଉ ଦେଖିବା ଯଦି ନଥିବ ମୁଁ ଯିବି ନହେଲେ କୌଣସି ସେ ଅଶୋକ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିବ। ହଉ 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 ତାହେଲେ କଣ କରିବା ନା ଇଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ହିନ୍ଦ ସାହି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ରୁଲ କରୁଥିଲା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସେ ବୁଝିବେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲେଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲେଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହିନ୍ଦ ସାହି ଡାଇନେଷ୍ଟି କଥା କହୁଛେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଏରିଆରେ ମତଲବ କାବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଗାନ୍ଧାର ଏରିଆରେ ହିନ୍ଦ ସାହି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଥିଲା ଟିକେ ଲେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଏଠି ମୋ ସହିତ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବେ in that time in India এটা ইন্ডিয়া যাଉଥିଲା ହେଲେ এটা ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଉଥିଲା କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି in that time ସେଇ ସମୟରେ in that time ଯଦି ଦେଖିବା କଣ ହଉଥିଲା ନା in that time in India in that time in India ଯଦି ଦେଖିବା କଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ ଥିଲା ଏଠି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲେସ ଯୋଉଟା କାବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଗାନ୍ଧାର ଯୋଉଟା ଉପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି କାବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଗାନ୍ଧାର 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 and ଏଇ କାବୁଲ ଗାନ୍ଧାରରେ ଧ୍ୟାନ ସେ ବୁଝିବେ ଏଇ ଯୋଉ କାବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଗାନ୍ଧାରରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଡାଇନେଷ୍ଟି ରୁଲ କରୁଥିଲା ରୁଲ୍ଡ ବାय ହିନ୍ଦ ସାହି ଡାଇନେଷ୍ଟି କିଏ ନା ହିନ୍ଦ ସାହି ଡାଇନେଷ୍ଟି ହିନ୍ଦ ସାହି ଡାଇନେଷ୍ଟି ରୁଲ କରୁଥିଲା and ଏଇ ହିନ୍ଦ ସାହି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଧ୍ୟାନ ସେ ବୁଝିବେ ହିନ୍ଦ ସାହି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ରୁଲର ଥିଲେ ଜୟପାଲ ରୁଲର ଥିଲେ ଜୟପାଲ ଇଏ ଜୟପାଲ ଥିଲେ ରୁଲର ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଜୟପାଲ ରୁଲର ଥିଲେ ଆଉ ଆଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ପିଲାଙ୍କର ପେଶାୱାର ଆଉ ଆଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଯଦି ଦେଖିବା କ୍ୟାପିଟାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯଦି ଦେଖିବା ପେଶାୱାର ଯୋଉଟା କି ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି ରାଇଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ହଉଛି ପେଶାୱାର पेशवार PSHWR पेशवार ଥିଲେ ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଟିକେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ସେ ଭଲସେ ଲେଖି ଦଉଛି ଟିକେ ଅବାଗି ହେଇଗଲା पेशावर ତାର ପିଲାମାନେ କଣ ଥିଲା ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ତ ହେଲା କଣ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଘଟଣା ଯୋଉ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଘୋରି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଗଜନି ଇଏ ହଉଛି ଗଜନି ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସୁବୁକ୍ତିକିନ ଆଲଫାଦକିନ ସୁବୁକ୍ତିକିନ ତା ପୁଅ ମାହମୁ ମାହବୁଦ ଏ ସବୁ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର
ଗାନ୍ଧାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ ଇଏ ହଉଛି କାବୁଲ, ଯୋଉଠି କି ଜୟପାଲ ରାଜୁତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦ ସାଇଡ ଡାଇନେଷ୍ଟ୍ରି। ନେଇ ଗଜନୀର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହେଲା, ଯୋଉ ମେହମୁଦଙ୍କର ବାପା ଥିଲା, କିଏ ଥିଲା ମେହମୁଦଙ୍କର ବାପା, କିଏ ଥିଲା ବାପା? ସୁବୁକ୍ତୁଗିନ। ଇଏ ବାବୁ କଣ କଲେ, ଇଏ ପିଲାମାନେ ଆଙ୍କର ଦରକାର ପଡୁଥିଲା ପଇସା, ସିମ୍ପଲ ପଇସା କାହାର ଦରକାର ନାହିଁ, ପଇସା କାହାର ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପଇସା ଦରକାର। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ କହିପାରିବା ୟାକୁ ପିଲାମାନେ ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା, ଏବଂ ଇଏ ଇତିହାସ ଜାଣିଥିଲା କି ଅତୀତରେ ମହମ୍ମଦ ଯୋଉ କାସିମ ଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ, ପଇସା ନଉଥିଲେ। ତ ଇଏ କହିଲା ଭାଇ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମୁଁ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିବି, ମୁଁ ବି ପଇସା କମେଇବି, ମୁଁ ବି ପଇସା କମେଇବି। କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡିଆ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଭାଷା ଅଛି କି ଯାହା ନାହିଁ ମରତେ ତାହା ନାହିଁ, ସରି ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ମରତେ। यानी ଯଦି ଭାରତରେ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ କୋଉଠି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବି ନାହିଁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସତ। ଏବଂ ଭାରତରେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଥିଲେ ବହୁତ ସୁନା ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଏ ସବୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଇଭିନ 1950 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ମାନେ ବି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବାଲା ବି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବାଲା, ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି। ଫିର ବି ଆଜି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଲୁଟିଲା ପରେ କାହିଁକି ଅନାଦି କାଳରୁ ସେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ମୋଗଲ ମାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଲୁଟିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ମାନେ ଗଢି ତୋଳି ପାରିଛେ। ଆଜି ଆମେ ୱାର୍ଲଡର ଥାର୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଛେ। ତାହେଲେ ଭାବ ଯଦି ଆମକୁ ଲୁଟି ନଥାନ୍ତେ ଏମାନେ ଇତିହାସରେ, ତାହେଲେ ଆଜି ବୋଧ ହୁଏ ଆମେରିକା ଆମେ ଆମେରିକାଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଥାନ୍ତେ। କି ଆମେରିକା ଦେଖଉଛି ସିଏ ଏତିକି ଯଦି ଆମେ ଲୁଟର ଶିକାର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ୱାର୍ଲଡର ଥାର୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି, ଦେନ୍ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏସବୁର ଫେସ୍ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଛାଡ ଯାହା ବି ହଉ, ବଟ କଥା ଉଠୁଛି ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସୁବୁକ୍ତଗିନ୍ ଥିଲା, ଇଏ କଣ କହିଲା, ଭାବିଲା କି ଭାଇ ମୋର ଦରକାର ପଇସା ଏବଂ ମୁଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବି କୋଉଠିକି ନା ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ତେଣୁକରି ସିଏ କଣ କଲା ନା ବାଛିଲା କାହାକୁ ନା ଏଇ ଜୟପାଲର ଏରିଆ ଇନସାଇଡ ଡାଇନେଷ୍ଟି, यानी କାବୁଲ ଆଉ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧାର ଏରିଆକୁ ବାଛିଲା, କହିଲେ ମୁଁ ଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବି। ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କଲା, ଥରେ ନୁହେଁ ଅନେକ ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏବଂ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଲୁଟ କରିଛି ଅନେକ ଥର। ମୁଁ କାଲି ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ପିଲାମାନେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଏରିଆରେ ଜୟପାଲ ଥିଲେ, ଇଏ ଏତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ ରାଜା ଗୋଟେ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଇଏ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯେମିତି କାଲି କହୁଥିଲି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିବ ବହୁତ ସରଳିଆ ଥିବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ଲାଗୁଥିବେ, କିଛି କହୁନଥିବ, ଚୁପ ହେଇ ରହୁଥିବ, ସହୁଥିବ କି ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ ଯୋଉଠି ବହୁତ ସରଳିଆ ଥିବେ, କି କେତେ କଥା କହୁଥିବ, ସହୁଥିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି ବହୁତ ଥର ହେଇଛି, ମୋ କେସରେ ବେଶୀ ହୁଏ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାକୁ କିଛି କହିନି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଲାଗନ୍ତି, ମୋ ଚପଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ଚୁଟି ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ବହିପତ୍ର। ସେତେବେଳେ ଆମେ ତଳେ ବସୁଥିଲୁ ସ୍କୁଲରେ, ଚେୟାର ଟେବୁଲ ନଥିଲା, ତ ଆମେ ତଳେ ବସିଥିବୁ। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖାଇବା ଛୁଟିରେ ଖାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରୁ ମୋ ବହି ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, କଲମ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ଏମିତି ସବୁ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ରହି ଦିନେ ହାବୁଡେ ପଡିଗଲା, ନାଦି ଦେଇଗଲି ଦୁମ ଦୁମ କିନି। ଅବଶ୍ୟ ତାପରେ ଯାଇକି ଆଣ୍ଠେଇଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଚୁପ ରହିବ ଜଣେ ଜଣେ କେତେ ଦିନ ଚୁପ ରହିବ। ଏମିତି ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ରିଟାଲିଏଟ ତ କରିବ ଭାଇ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ। ତ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲା ଏଇ ସୁବୁକ୍ତଗିନ୍। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗଜନୀରେ ଯୋଉ ସୁବୁକ୍ତଗିନ୍ ଥିଲା, ଇଏ ସୁବୁକ୍ତଗିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆଟାକ କରିଥିଲା ଜୟପାଲକୁ ମେନି ଟାଇମ୍ସ, ଥରେ ନୁହଁ ପଇସା ପାଇଁ ମେନି ଟାଇମ୍ସ। ଲେଖିଥାଏ ମୋ ସହିତ, ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, ଯୋଉ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଫାଷ୍ଟ ଟର୍କିଶ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଟର୍କିଶ ଏଇ ହେଇଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଟର୍କିଶ। ଟର୍କିଶ ସ୍ଲେଭ ହେଇକି ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଲପତଗିନ୍ ପାଖକୁ। ଫାଷ୍ଟ ଟର୍କିଶ ଆଟାକ, ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସୁବୁକ୍ତଗିନ୍। ସୁବୁକ୍ତଗିନ୍ କଣ attacked on ଜୟପାଲ ଉପରେ ଇନସାଇଡ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଜୟପାଲ ମେନି ଟାଇମ୍ସ, ଥରେ ନୁହଁ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଥର ପଇସା ପାଇଁ ଲୁଟ କରିଛି, ଆଟାକ କରିଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସବୁଦିନ ଶାଶୁ ସବୁଦିନ ଗେଜେ ଯାଉଛି, ଶାଶୁର ସବୁଦିନ ବୋଉର ଦିନେ ତ ଆସିବ। ଆଣ୍ଡ ସେମିତି ପିଲାମାନେ କି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ 1997 ରୁ 1998 ମସିହା, ଏଇ 2 ବର୍ଷ କଥା, ସୁବୁକ୍ତଗିନ୍ ଆଟାକ କରିଥିଲା ଜୟପାଲ ଉପରେ। ବଟ ସୁବୁକ୍ତଗିନ୍ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ହିଁ ମରିଗଲା ଆଟାକ ବେଳେ। ସେ ଏମିତି मतलब ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା, ସୁବୁକ୍ତଗିନ୍ କେବେ ଭାବି ନଥିଲା କି ମୁଁ ମରିବି, କିନ୍ତୁ ସୁବୁକ୍ତଗିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆଟାକ କରୁ ନିଜେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ପରାଜୟ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ନିଜେ ହିଁ କିଲ୍, ଜୟପାଲ ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଜୟପାଲ ମାରି ଦଉଛି ସୁବୁକ୍ତଗିନ୍ କୁ, ଏ ଖବର ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି କୋଉଠି ଗଜନୀରେ।
ଆଉ ଗଜନିରେ ପିଲାମାନେ ଥାଏ ମାମୁଦ। ଯେତେବେଳେ ମାମୁଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି କି ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଜୟପାଲ ତାକୁ ମାରିଛି, ତ ମାମୁଦ ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି, ମ୍ରିୟମାଣ ହଉଛି ବାପାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଅନ୍ତେ, ଏବଂ ନିଜେ ଶପଥ କରୁଛି କି ଯୋଉମାନେ ମୋ ବାପାକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ମୋ ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡିବିନି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡିବିନି ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ହିଁ ନେବି। ଏବଂ କହିଲେ ମୋ ବାପାକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରଖେଇ ହିଁ ଦେବିନି, ସବୁବେଳେ ଆଟାକ କରିବି। ସେ ଗୋଟେ ଆଟାକ କରିକି ମୋ ବାପା ମାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଟାକ କରିବି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ এইଭଳିଆ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ଆଟାକ ଭିତରେ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ନା 997 ରୁ 998 ଏଇ ଏଡି କଥା, ଏଇଠି କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, এই পিরিয়ড ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସୁବୁକ୍ତଗିନ୍ ଆଟାକ୍ ଅନ୍ ଜୟପାଲ, ସୁବୁକ୍ତଗିନ୍ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା, ସୁବୁକ୍ତଗିନ୍ ଆଟାକ୍ ଜୟପାଲ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ତ କରିଦେଇଥିଲା, ବଟ୍ ସୁବୁକ୍ତଗିନ୍ ୱାଜ କିଲ୍ଡ, ସୁବୁକ୍ତଗିନ୍ ୱାଜ କିଲ୍ଡ, ନିଜେ ହିଁ ମରି ଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ୱାଜ କିଲ୍ଡ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ବାୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଜୟପାଲ। ଗଲା ତୁ ଯାହାକୁ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲୁ ଆଜି ତାରି ହାତରେ ତୁ ବି ମଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିଲା କିଏ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ପିଲାମାନେ କିଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ପାଇଲା, ଖବର ପାଇଲା କିଏ ମେହମୁଦ ବାପାର ହତ୍ୟା, ମେହମୁଦ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲା କି ବାପା ମରିଗଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କଣ କଲା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲା, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲା। ଠିକ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲା ଏବଂ ଶପଥ କଲା ରାଗିକି ପିଲାମାନେ କି ମୁଁ ଛାଡିବି ନାହିଁ। କିଏ ଶପଥ କରୁଛି ଏଠି ରାଗିକି? ଶପଥ କଲା ରାଗିକି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଏ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ ଥିଲା, ସନ୍ ମେହମୁଦ ପ୍ରମିଜ କଲା, ଶପଥ କଲା କଣ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ରିଭେଞ୍ଜ, ଶପଥ ନେବି ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ରିଭେଞ୍ଜ of his father's death, ବାପାର ହତ୍ୟାର। ଇଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ପିଲାମାନେ ସେ ରାଗି ରହିଲା। କ୍ଲିୟର? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିଗଲା ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟୋରି? ଇଜ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ଗାଇସ୍? ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମତେ କହୁଥାନ୍ତୁ, ପିଲା ତ କିଏ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ହଉ ଓକେ, ଏଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବିଲକୁଲ ଏଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ, ଏଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଗ ରଖିକି, ସେଥିପାଇଁ ମାମୁଦ କଣ କଲେ ବା ମେହମୁଦ ଆପଣ ହିଁ ପଢିଛନ୍ତି, ମେହମୁଦ ଆଟାକ୍ଡ 17 ଟାଇମ୍ସ ପିଲାମାନେ, 17 ଥର ପିଲାମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ। एंड से पीरियड टा केते केते पिलाने 1008 ରୁ 1027 ଭିତରେ मन रखिबे, 1000 एडी ରୁ 1027 एडी, मतलब आमे कहि परिबा 17 वर्ष रे 17 थर आक्रमण करछन्ती, लगातार आक्रमण करछन्ती, छाड़िबेनी। बापांकर प्रतिशोध प्रण होइकी बापांको हत्या कर जाइतिबारु 17 वर्ष रे 17 थर ही आक्रमण से करछन्ती, 17 टाइम्स गाइस। 17 थर रे 17 टा आक्रमण कोन सारा मन रखिया कि नो आवश्यकता नहीं। किंतु से जो 17 थर आक्रमण करथिले, किछि किछि इंपोर्टेंट वर्ष आक्रमण करके कोन करथिले, जो किछि घटनाक्रम घटिला हम ताको देखिया पिलाने। तो प्रथम अटैक करथिले पिलाने, त लिखि दियन पिलाने मेहमूद कर अटैक जदि हम देखिबा, मेहमूद अटैक कला मन तन म आपन कहि दोछि तापर मु लिखिबी। ए जो मेहमूद कर अटैक थिला बाबू माने, सी कोन कला ना सी कोन कला पिलाने, प्रथमे पिलाने अटैक कला पेशवार को, जंग राजधानी थिला अटैक पेशवार, जो राजधानी थिला कहार जो आपनकर जयपाल थिला ता राजधानी पेशवार थिला, एबे ही कहिछि। तो सेही पिलाने प्रथमे अटैक कला आज छाड़ीबिनी 1080 रे, कहला आज छाड़ीबिनी भाई, मो बापा को मारिछु, तते गोटे हाणी बेजी जा हबो देखा दिबो। किंतु पिलाने मजा कथा हो जले सी पेशवार ऊपर आक्रमण करछ 1080 रे, प्रथम अटैक ता जयपाल सेठी नथिला, जयपाल आगुर कोन खबर पाइ जैतिला, तो जयपाल सेठी ही नथिला। सेति भाई
ଜୟପାଲ କୁ କିଛି କରିପାରିନଥିଲା, ସେଠୁ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିଲା କିଏ ନା ମାମୁଦ। ଟିକେ ବୁଝୁଥିବେ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଅନେକ ଥର ଆଟାକ କରିଛି ପିଲାମାନେ। ସିଏ ପୁଣି ତାର ଠିକ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ यानी 1001 ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ପୁଣି ଆଟାକ କଲା ଜୟପାଲ କୁ। ଆଉ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରାଜୟ କଲା, ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ୱାଇ ହିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟଲ ହେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ ଆମେ କହିପାରିବା ୱାଇ ହିନ୍ଦ ତାକୁ ପରାଜୟ କଲା। ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ ଜୟପାଲ ପରାଜୟ ହରେଇ ତ ଦେଲା ଜୟପାଲକୁ, ହରେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ମାରିଲାନି ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ଆଣିଲା ଧରିକି ରଖିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଏତିକି ଟର୍ଚର କଲା ପିଲାମାନେ, ସେ ଜୟପାଲ ନା ସହି ପାଇଲାନି, ଏତେ ଟର୍ଚର କରିବ ତାକୁ। ମାନେ ଏମିତି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ମାନେ ତାକୁ ଏମିତି मतलब କାଟି ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଦେହ ସବୁ କାଟିକି, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏତେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନଖ ଉପାଡ଼ି ଦେବେ, ଝୁଲେଇ ଦେବେ, ବରଫ ଉପରେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଉପରେ ପାଣିରେ ପକେଇବେ, ନିଆଁ କଡେଇ ଉପରେ ବସେଇ ଦେବେ, ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ এই ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ହିଁ ଭଲ। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ मतलब ଟର୍ଚର ସହି ନ ପାରି ଜୟପାଲ ଯେତେବେଳେ ଏକା ଥିଲା, ତା ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ, ନିଜେ ନିଜେ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଲା ଏବଂ ମରିଗଲା, କମିଟେଡ ସୁଇସାଇଡ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ତ ଖାଲି ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ବହୁତ ହୁଏ ମାମୁଦ ଜୟପାଲକୁ ମାରିଲା ପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ବସିଯିବ ନା, ସେତେବେଳକୁ ସେ ତାର ଲାଳସା ଆହୁରି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଇଥିଲା। କହିଲା କି ଭାଇ ଯଦି ମୁଁ ଜୟପାଲକୁ ହରଉଛି, ତା ଏରିଆରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ କରୁଛି, ତ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଟାକ କରିବି, ମୁଁ ଆହୁରି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆଟାକ କରିବି ଆହୁରି ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇପାରିବି। ତ ଇଏ ଯୋଉ ଲାଳସା, ଇଏ ଯୋଉ ଲୋଭ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାମୁଦକୁ ଆହୁରି ମାନେ ଲାଳାୟତ କରିଥିଲା ବା ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜୟପାଲ ମଲା ପରେ ବି ତା ବାପାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ମାରିକି ଶପଥକୁ ପୂରଣ କଲା ପରେ ବି ସିଏ ଭାରତକୁ ଛାଡି ନଥିଲା, ଏଗେନ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ ଆଟାକ କରି ଚାଲିଥିଲା ପିଲାମାନେ। 17 ଥର ଆଟାକ କରିଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଆଟାକ ତ ସେ ଜୟପାଲକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା, ବାକି ପୁଣି ଏଗେନ ଜୟପାଲ ମଲା ପରେ ବି ଆହୁରି 15 ଥର ଆଟାକ କରିଛି ଭାଇ। ଆଉ ଆପଣ କହିଲେ 6 ନମ୍ବର ଆଟାକ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ, 6 ନମ୍ବର ଆଟାକ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲା, ଜୟପାଲର ପୁଅ ଜଣେ ଥିଲା ପିଲା ଆନନ୍ଦ ପାଲ, ଜୟପାଲର ପୁଅ ଆନନ୍ଦ ପାଲ, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କଣ କଲା, ହରେଇଲା। କହିଲା ତୁ ମୋ ବାପାକୁ ମାରିଛୁ, ମୁଁ ବି ତୋ ବାପାକୁ ମାରିବି, ତମ ବଂଶ ନାଶ କରିବି, କାହାକୁ ଛାଡିବିନି, ମୁଁ ଶପଥ ନେଇଛି। ତେଣୁକରି ଅବଭିୟସଲି ସେ କଣ କଲା, ଏଗେନ ମଧ୍ୟ ଜୟପାଲର ପୁଅ ଜଣେ ଆନନ୍ଦ ପାଲ ଥିଲା, ତାକୁ ବି ପିଲାମାନେ ହରେଇଲା। ତ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ପିଲାମାନେ କଣ କରିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ନା ମନ୍ଦିର, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଣ କରାହଉଥିଲା ନା ଆଟାକ କରାହଉଥିଲା। ଆପଣ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଆଟାକ ହେଇଛି କଳାପାହାଡ଼ ସମୟରେ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପଢେଇବି, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପିଲାମାନେ ଆପଣ ତାର ଆଗଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନାଟ ମଣ୍ଡପଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପଛଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଟାକ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ପିଲାମାନେ, ଇନ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ ରେ ଦେଖିବା ଯୋଉମାନେ ରାଜା ଯୋଉଟା ମାନେ ଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ, ତ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖେଇବେ କି ଆମେ ରାଜା, ଆମେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। କେମିତି ଦେଖେଇବେ ମତଲବ, ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ହଉଛି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ସାର୍ ବହୁତ ଧନୀବାଲ ବୋଲି, ମୁଁ ଧନୀ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବି? ମୁଁ କହିବି ଏ ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୋର ଧନ ଅଛି, ଏମିତି କହି ବୁଲିବି ସବୁଆଡେ? ନାଇଁ ତ। ପୋଷ୍ଟର ମାରିବି କି ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମାରିବି କି? ନାଇଁ ତ। କିଛି ମୁଁ ଧନୀ ବୋଲି ତାର ସିମ୍ବଲ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡି ଚଲାଉଥିବି, ସୁଟ ବୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବି, ଗୋଟେ ବଡ ଘର ହେଇଥିବ, ଯିଏ ଯାଉଥିବ କେତେ ଘର, ପଇସା ବାଲା ଲୋକ ଆଉ ବଡ ଘର। ତ ସେତେବେଳେ ରାଜା ମାନେ ନିଜର ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ପୋଜିସନକୁ କେମିତି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଯେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ, ଯେତେ ରାଜା ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ରାଜା ସବୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ, କାହିଁକି? କାରଣ ସିଏ ପାୱାରଫୁଲ କି ନାହିଁ ଲୋକ ମନ୍ଦିରରୁ ହିଁ ଜାଣୁଥିଲେ। ଯିଏ ଯେତେ ବଡ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲା ସେ ସେତେ ପାୱାରଫୁଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ, ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ପିଲାମାନେ ରାଜା ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମୁସଲମାନ ରାଜା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜା ସେ ତ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେ କୋଉଠି ତାଜମହଲ କିଏ କରିଦଉଥିଲା, କୋଉଠି ଧାଇଦିନ କି ଝାପରା କିଏ କରିଦଉଥିଲା, କିଏ କୁତୁବ ମିନାର କରିଦଉଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ କରୁଥିଲେ। ତାକି କିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ହଁ ବାବା ଇଏ ହଉଛି ରାଜା। ଯିଏ ଯେତେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା, ଯୋଉ ରାଜା ଯେତେ ବଡ ବଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିବ ସେ ସେତେ ବଡ ଭଲ ରାଜା ବା ବଡ ରାଜା ବା ପାୱାରଫୁଲ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ କେସ ଯଦି ଦେଖିବା, ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଯୋଉମାନେ ମନ୍ଦିର ପିଲାମାନେ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର, ଭାରତର ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକର ଗୋଟେ ଖଜାନାର ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର, ସବୁ ଜାଗାରେ ପଇସା ଅଛି, ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ, ବହୁତ ଧନ ସେଠି ଅଛି। ଖାଲି ଓଡିଶାର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କଥା ନୁହଁ। ଇଏ ଧନ କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡାଇମେନସନ, ବଟ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରି ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲେ, ଯାହାବି ଯୋଉ ଧନ ରତ୍ନ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଆଟାକ କରି ଜିତୁଥିଲେ, ତାକୁ ମାନେ ମନ୍ଦିର ହିଁ ରଖୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସୋସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଥିଲା।
ତେଣୁକରି ଇଏ ମନ୍ଦିରରେ ଧନ ହୀରା ନୀଳାମତି ମାଣିକ ଥିବା ଯୋଗୁ ଇଏ ବାବୁ ଯୋଉ ଆମର ରହିଲେ ମେହମୁଦ ଏ କଥା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ୟାର ମନ୍ଦିର ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଜାଗା ଯୋଉଠି ମତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଥର ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି, ଆଟାକ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି କି ଆପଣ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଆଟାକ କରି ବହୁତ ଲୁଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଇଜ ଇଟ୍ ଭାଇ କ୍ଲିୟର? ଠିକ ତ? ଏ କମେଣ୍ଟ କର ସମସ୍ତେ କିଏ କିଏ ଅଛ। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଫିର ବି ପାଠ ପଢିବା ଆମେ, ଆଉ କଣ କରିବା। ହଁ ତ ଇଏ ଯୋଉ ଘଟଣାକ୍ରମ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ହଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ବି ଯାଇଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ ଯାଇଛୁ ବହୁତ ଥର। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ତ ଆମେ ଯାଉନା, ସେଇ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସୁ। ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯାଆନ୍ତି ମାନେ ମରାମତି କାମ ଏବେ ସରିଲା, ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସରିଲା। ଏବେ ପୁଣି କଣ ଗୋଟେ ହବ, କଣ ଆସିବ ବୋଧେ, ଆଉ କିଛି କାମ ରହିଯାଇଛି ଯାହା ବି ହଉ। ତ ମୋ କହିବା କଥା ସେଠି ସମ୍ପତ୍ତି ଏମିତି ହିଁ ଆସିଥିଲା। ତ ଇଏ ବାବୁ ଜଣକ ମେହମୁଦ ଆଟାକ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଣ, ତ ଆମେ ଲେଖିବା ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, 17 ଟାଇମ ଆଟାକ କରିଛି ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ମହମୁଦ ଫାଷ୍ଟ ଆଟାକ କରିଥିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଆଟାକ କରିଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ attacked on Peshawar, ଯୋଉଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଇନସାଇଡ ଡାଇନେଷ୍ଟିର। ଏଟା ବ୍ରାକେଟ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଇନସାଇଡ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ତ ଆଟାକ କଲା ପେଶୱାର, ଯୋଉଟା କି ଇନସାଇଡ ଡାଇନେଷ୍ଟିର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା। ମାରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ? ଜୟପାଲକୁ। କେବେ? ଇନ 1008 ରେ, 1008 ରେ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଟ ଆପଣ ଏଇ ଲିଖିଦିଏ, ବଟ ଜୟପାଲ ୱାଜ ନଟ ଦେୟାର, ସେଠି ଜୟପାଲ ହିଁ ନଥିଲା। ଜୟପାଲ ୱାଜ ନଟ ଦେୟାର, ୱାଜ ନଟ ଦେୟାର, ସେଠି ଜୟପାଲ ହିଁ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଥର ଖସି ଗଲୁ, ସବୁଥର ଥୋଡି ନା ଖସି ଯିବୁ। ଏଗେନ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଛାଡିବି। ନେକ୍ସଟ ଇୟର 1001 ରେ ଏଗେନ ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଆଟାକ କଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଆଟାକ କଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଆଟାକ କଲା ପିଲାମାନେ କାହା ଉପରେ? ଜୟପାଲଙ୍କ ଉପରେ, ଜୟପାଲଙ୍କ ଉପରେ। ଏବଂ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଦେଲା ଆଣ୍ଡ ଡିଫେଟେଡ ଇନ ଦ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ, ଆଣ୍ଡ ଡିଫେଟେଡ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲା। बंदी करनेले कैप्चर्ड जयपाल, जयपाल को कैप्चर कले एवं टर्चर देले। पहले छाड़ी तो टर्चर दे देते एकत्र मार देबेनी एंड ताको कले माने जेला एते टर्चर कले, कैप्चर्ड कले, सी तो से सही न पारि पिला माने कैप्चर्ड जयपाल एंड लेटर परवर्ती समय जयपाल कौन कले पिला माने कमिटेड सुइसाइड, निजे सुइसाइड कर देले, कमिटेड सुइसाइड। कहले मु बंचिबिन, तू मते आ बंचिले सिना तो ये करियो। तो ये पिला मान कथा सेतिकरे सरिलानी, कहले तू कर दे सुइसाइड, किंतु तो अंश वंश 14 पुरुष को भी मु कोन करबी ना तो छाड़ीबिनी। तेनु करी तापर पिला माने सब गुडा अटैक तो तांकर 17 थर मन के दरकार नै, दीटा अटैक जाले प्रथम सेकंड 6 नंबर अटैक रे सिक्स्थ अटैक जोटला सिक्स्थ अटैक जोटा कि 1008 एडी रे करथला प्लान, 1008 एडी रे करथला। ये 1008 एडी रे करथला प्लान काहा को करथला पिला माने ना 8 सेकंड फर्स्ट बैटल ऑफ कोन प्लान वाई हिंद रे जयपाल मरतिला बा जयपाल कैप हरैतिला। एटी सेकंड बैटल हबो, एटा सेकंड बैटल ऑफ वाई हिंद। पछरे को ईयर एटा मन सेकंड बैटल ऑफ वाई हिंद
हाँ ये सेकेंड बैटल ऑफ वाई हिंद रे कौन कराल पिलाने ना कहा का भीतर हैला एटा हैला पिला माने आपण मानकर वाई हिंद जोडा आपण लिखाई छी ये आपनकर ओबियसली महमूद एंड आनंद पाल सर ये आनंद पाल किए बा ये पिला माने आपण कहि परिबे एट ब्रैकेट लिख दो सन ऑफ जयपाल रो पुओ को माइला बा हम हरैला तने एई तरह प्लान कर ये विन कला के महमूद एंड ये पिला माने लूज कला पराजय हला के आनंद पाल छाडला सिक्स्थ अटैक क्लियर एवरीबॉडी जिबा आगो को तापर प्लान कोनला आ गुड इंपोर्टेंट 16तम अटैक 17तम अटैक रु 16तम अटैक जे देखियो 16th अटैक जो देखिया बिला माने जोडे कि 1025 एडी रे हेतला बाबू 1025 एडी रे एंड इतले अटैक करत कहा को मन रे लालसा से हेतला टेंपल सोमनाथ टेंपल तो इतरे कोन हेतला बाबू माने देखि दिन attacked on Somnath temple गुजरात हर हर महादेव नहीं कि सोमनाथ टेंपल जोडे शिव टेंपल प्लान थिला शिव टेंपल थिला आपण जानचंती शिव टेंपल थिला एंड ये एट गुजरात थारे आपण भी जानचंती एंड खाली अटैक कलानी एंड लूटेड बहुत हेवीली लूट कला पिला माने एंड लूटेड हेवीली प्रचुर परिमाण लूट कला एंड खाली लूट कलानी एंड डिस्ट्रॉय मंदिर को भांगी मते थला एंड डिस्ट्रॉयड किछ अंश डिस्ट्रॉयड द टेंपल माने सोमनाथ टेंपल ये पिला माने औ एवं पिला माने खाली सेति कि नो ए भीतर पिला कोन हला ना फाइनली 1030 एडी रे तार हे जाउची डेथ नॉर्मल डेथ ही वाज डाइड हो जेतला ही वाज डाइड तो ये पिला माने आपण मान करो ना 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 मु भूल कल रो आउट स्टोरी भूल गेली रो हटि लेखन 17तम अटैक भी तालो पिला माने 1027 मसे जोडा पिला ने गुरुत्वपूर्ण पिला कोन हेदा सुन प्लान सी कोन करथला जेते बेले पिला माने ई सोमनाथ मंदिर कोनदुर बहुत जिंस लूट करके पिला जाउथला ना सेते पिला ने गोटा चोर दल थिले जाको आपण कोन पिला ने कोन कहले जाट से बाटरे गला बेले भारत पूरा सबडे लूटी के मतलब फाइट करी ये ता सैन्य बाहिनी थकी जिवे ना नहीं सब बेले तो युद्ध करूछंती 17 थर आक्रमण कलेनी सब बेले युद्ध करी तांकर खाद्य पेय सरी जीवो तांकर अस्त्र शस्त्र सरी जीवो तांकर सैन्य माने थकी गलेनी तो एई समय से रिटर्न करथिला ने बाटर प्लान कोन कले ताको अटके तांको सुना गणा अगेन ताको छोडी नै गले ए जो आपण मानकर कहाटू ना ए मामू धर कंगटर आपण बढ़िया आइछ ओडा में हमर नोतला तार नै भलो हिच हला ए होना नहीं बट जा भी हो तांको नै गले नेतल पिला ने तो ये कल ठीक अछि आमे सब बाटे जितु तमे ओटे छोडी रागी गले हो तमे नेलो चलो लूटी नै गले नै गला परे तो एमान जाई पिला ने पुनी पहुंचले पिला तांकर सेठी अफगानिस्तान गजनी रे एवं सेठी पहुंच कि कोन गले पिला माने पुनी गले ए से जाठ मानु पाने दवा पड़ियो रे आमटु नै जन तेनु कर पुनी रेडी हे कि पिला ना सिले प्लान कोन 17तम अटैक लास्ट टाइम 1027 रे करथले लास्ट अटैक करथले जाट मान ऊपर काहे की कारण राग रखी कारण ताको हारास करा हितला जेतले से रिटर्न करथले ताको हारास करथले ताको हैरान करा हितला ताको छडै कि नै जाइतला पूर्व जो सेत पई से लास्ट अटैक पचर जदी कहा पर करथले ना जाट मान ऊपर करथले जोटी इंडिया रे जाट मान गोटे लुटेरा दल थले हम सिंपल कहि परिबा क्लियर बुझि पाइले तो टिके लिखि दियौ एठी 17th आक्रमण 17th अटैक नाम कहि परिबा ये पिला ने आपनकर कोन हेतला 1027 एडी रे हेतला 1027 एडी रे हेतला ठीक अछि ना कोन भाई हेतला पिला माने जाकु जदी हम देखिया पिला माने ये हेतला पिला माने हम कहि परिबा ये लास्ट अटैक थला तांकर लास्ट अटैक ऑन जाट मानक ऊपर जाकु ओडिया रे आपन पड़ते जाठ हला जाट मानक ऊपर आपन कहतले कोन पई फॉर हैविंग हरासिंग
having harassed ତାଙ୍କୁ harass କରାଇଥିଲା harassed କରାଇଥିଲା during the previous ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ during the previous expedition ଅଭିଯାନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ ସେ ଲୁଟ କରିକି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ 16ତମ ଆଟାକ ରେ ସେଇଠି ହାରାସ କରାଯାଇଥିଲା ଜାଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ରାଗର କି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ସେ 77 କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନେ 1030 ରେ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଡେଥ୍ ଫାଇନାଲି 1030 AD ରେ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଡେଥ୍ he was died କଣ he was died କି ମାନେ ଏଠି କିଏ ମେହମୁଦ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ is it clear wise okay देखो पिलाने आपण माने भी बहुत थर हिस्ट्री पढ़िथिबे मते टिके कहंतु एमती पढ़ले ठीक लागुछ ना नहीं मतलब मो कहा कथा गोटे होची पीडीएफ रे गड़ 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 पढ़ी देकी पळेबा लेखा है तो मु पढ़ी देबी आ गोटे पिला निजे लेखि लेखि की पढ़िबा डिफरेंस कोन एटा बेसी इफेक्टिव नो पिला सत कहलो ये बेसी इफेक्टिव नो एकात्र मन आपण गतरे कोन पीडीएफ नाही ना बोलछि बट आप खाली मु जेमति कहूची एकात्र मन रही जो पिला एमसी पद सला आ इतिहास को जदि हम बहिरु पढिबा किबा मु मना करनी खराब किछि पीडीएफ रु पढिबा सेइतरे पिला ने आपण जम्मा मन रहिबन पिला यार कोन कोन निजे बुझी बुझी पढिबाटा भारी कष्ट जने बुझेई बुझेई पढेबा आपण मन रहइबो पिला माने नै तमे माने जदि आको मूलरु मो पाके न पढि कि निजे निजे चेष्टा करथांत ओडिया रे भी होना काहे कि निजे बुझी बुझी आपण अच्छा के माइला काको हां ये दाल माइला ये माइला पर अच्छा एटा सेकंड टाइम अटैक कला तो ए जो पढियाटा ना इटी के टाइम नहीं आ मन रहे नहीं किंतु मु पढौची लेखौची आपण लेखुछनी बुझुछनी ये बेसी मन रहबो आ एटा तो मेंटरशिप ना एटा ही पिला आपण मानकर कोचिंग रो फायदा बुझ परले तो एबे पिला ने आप मन कि ए जो मामूद जो थिला ना ये प्रथम मुस्लिम थिला पिला ने जे कि पिला ने सुल्तान एंड गाजी टाइटल को पिला ने आपण मानकर सिकम करथिला धारण करथिला तो लिखित नै टिके ताको विषय ये प्रथम मुसलमान थिला जे पिला देखो ए पर्यंत भारत रे मुसलमान धर्म प्रतिष्ठा हेई ए माने आसुचंती अटैक करचंती पळे जाउचंती आसुचंती अटैक करचंती लूट करचंती पळे जाउचंती ए पर्यंत भारत रे मुसलमान मानकर मतलब सेटलमेंट आरंभ हेनी मतलब एटी स्थापन हेनी खाली आसुचंती माने अटैक करचंती पळे जाउचंती स्थापन तो करबे मोहम्मद गोरी को टाइम रे हम सेटा देखिबा पारे बुझ परछ ना नै क्लियर तो एडे लिख दंतु तो ही वाज फर्स्ट मुस्लिम टे लिखि दियो ही माने एटी आपण महमूद he was first muslim जेतिले first muslim who took the title sultan and gazi मन सुल्तान एंड गाजी अब मन रखियंतु हां आंकर समय ना किछि फेमस पिला माने आपनकर कोन थिले राइटर थिले महमूद को कोर्ट रे एटी लिखि दियंतु मन पड़ गेला सम फेमस राइटर ए बेसी परीक्षा एगोडा पचार पड़ा राइटर in of महमूद कोट तो महमूद कोट रो फेमस राइटर जे हम देखिया पिला माने तबे अल्बेरुनी नाम तो सुनथिबे अल्बेरुनी ना के ना कान रे बाजी थियो पक्का पक्का अल्बेरुनी जब मैं अल्बेरुनी कथा कहै पिला माने ये पिला ने ये सुनो ये अल्बेरुनी ना ये भी महमूद जेतेबेले भारत को आस्तले ये तांको सहित भी आस्तले 1021 मसिया ये भारत को आस्तले टे लिखि दियन पिला ने अल्बेरुनी ये अंक विषय जे हम लिखिबा ये अल्बेरुनी केम विथ महमूद इन 1021 केन भारत विषय आसकी भारत रे बोली भारत विषय एटा बुक लिखल त हम कहबी केम आसीतले विथ महमूद इन 1021 एडी रे आस्तले एटा मन रखिबे ये आसीतले ना आसला पर कोन होले तो भारत रे बुली बुली भारत विषय बॉय लिखतले रोट ए बुक गोटे बॉय लिखतले प्लान कोन से बॉय रो ना थिला आपण जानछ प्लान ने
कौन ताहिक इ हिंद बा किताब उल हिंद भी ताकू किए कहती बुक आम कह ताहिक इ हिंद बा किए कहती पे मन रखिए किताब उल हिंद इंडिया विषय किताब उल हिंद तो ए बही लिखते अल्बेरुनी लिखिले से बेले आउ जण पिला आस्ते किए आउ जण आस्ते पिला आपण मानकर ता ना थिला कोन कहले फिरदौसी 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 स्पेलिंग कौन मन पड़े बट बुझिबे फिरदौसी जो आस्ते पिला ने ये पिला लिखते बुक आपण जानते पिला ने कौन पिला लिखते शाहनामा शाहनामा तो हां शाहनामा रोट जदि बेले एपट सेपट हो जदि आपण के जानिथिबे बट हबनी भूल हबनी बट बेले बेले प्लान कोन पे कि केते जिंस गोटे मनुष्य केते जिंस मन रखी आमे कहूना कॉलेज रे गोटे इतिहास का लेक्चर अलग पॉलिटिकल साइंस लेक्चर अलग मैथ अलग रीजनिंग अलग इंग्लिश अलग तो गोटे लोग सब गोटा मुंडरे बुला के बेले बेले एपट सेपट हो जाए बट एते भी हबनी गोटे 0.5 टाइम्स एमती हे जिवो एपट सेपट के मिसमैच हो जाए डाटा आला वाला रे काली जेमती 1014 को मु 1024 लिख देछि माने भूल रे तेणु करी ठीक हुए बट 99% तो ठीक रहबो बट कोड बेले ठीक हो जाए ह्यूमन टेंडेंसी तो हेटा हुए भाबिएनी सार भूल लिख देली कोन रोटी मु हाथ शीतर पूरा माने एमती हो जे लिखला कष्ट होछ मते बसी को पडुछ तो आउ के आसले माने उतबी गोटे आसले उतबी आउ जने लिखतो उतबी उतबी ए उतबी लिखतले पिला माने किताब उल यामिनी ये लिखतले पिला ने रोट किताब तो लोग कौन लिखते किताब उल जामिनी बेहागी गोटे आसते बेहागी बेहागी आसते दिल्ली तांको दरबार बेहागी ये लिखते कौन रोट परीक्षा पड़े परा ताहिक ईद मन पड़नी कौन सुबुक्तगिन ताहिक ई सुबुक्तगिन ताहिक ई सुबुक्तगिन तो आपा विषय सुबुक्तगिन ये लिख देले प्लान जिबा तापर हमें स्टार्ट करबा मोहम्मद घोरी को विषय हमें धीरे धीरे आगु को बढ़ुचे मोहम्मद घोरी ताको विषय हमें बर्तमान डिस्कशन करिया अरे बाबा 9टा हो गलानी जना पड़नी समय ओ तापर सुनतु मोहम्मद घोरी ना मोहम्मद घोरी एंकर टाइम पीरियड देखिए 1175 रु 1206 ये तांकर पीरियड जदि हम देखिबा ई मोहम्मद घोरी एंकर स्टोरी जे देखिबा मन को स्टोरी को जाऊ तो स्टोरी से कोन दरकार से कोड आस्तले कोन आस्तले तांको जीवन जो हैरान होइतले से केते 12 द्वार सुंडी भी नाइतले हम सोडा कहयो चाहू दरकार नै बट फिर भी लिखंदु जोडी जा दरकार हम कहि देबी एटा यूपीएससी क्लास रे कहले भलो पड़ो आपन अजथा टाइम जो देखो ना मोहम्मद घोरी जे देखिबा सी पिला माने घोरो नामक गोटे जागा थिला अफगानिस्तान रे 1149 रे सी पिला कोन करथले आपनकर जन्म होइतले 1149 एडी रे मोहम्मद घोरी अटैक करथले 1075 1206 भीतर बट हम जे देखिबा he was born इन घोर गोटे जगह थिला घोरो नामक जगह घोर घोर इन अफगानिस्तान 44 सीट लिखुची मु 49 मिली मन रख देछि देखंतु मु आपन कहूची गोटे कथा बिलाने जति आपन देखछन कोटी देखि दंती ठीक थबो मु कहि बरनी बट
एटा परीक्षा पड़ेनि एक्चुअली टाइम लाइन पे मन रखा कि परीक्षा गोटा पड़े पलासी युद्धर ईयर पड़ो जो युद्ध आपन बैटेल गुड़ाक ईयर पड़ो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ये किए केवे जन्म होला कोन नहीं मन रखा आवश्यकता अछि बट जदि टिके एपट सेपट देखंतु काई ना ये मिसमैच करे मु बहुत जगह देखि बेले बहुत बुक रे एपट सेपट करि देतो बट एपट गोटे वर्ष 2 वर्ष हबो किंतु आपन तो 1144 कहउछन तो 1149 जानछि टिके मते कंफर्म कर देबो कि गूगल करी ही वाज बोर्न इन घोर हम कहि परिबा 1144 अच्छा ठीक अछि ताले करेक्शन को दोछि ही वाज बोर्न इन घोर इन अफगानिस्तान इन 1144 एडी रे ठीक अछि सर जन्म होइतले आंको पिला माने कुहा जे ये ही रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया काहे कि कारण आंको पूर्वरो ना जे भी आछंती समस्त पिला माने कोड ना कोडी अटैक करिसंती एवं पळै जाइसंती किंतु ये पिला माने आंको कुहा जाय कोन ना ही कंसीडर पर केबे भी आज लगेबेनी considered I'm considered as logo but bull Google हेगा संचस मु कोन करिवि को सत्यरंजन मु कोन करिवि मु 1149 मन रखिछि से 1144 कहले दी जण जत कहले मु जेतु दी मतलब ए बार से माने भी ठीक हेता परन मु कहूनी काना ये जिंस ही सया की को 1144 की हो 1149 मु सेति पई कहे तो ये कोडी कोन रखियो एरा इंपोर्टेंट नो हेते सेति पई 1149 कहू नहीं कोड मु कहल ना देखंतु गूगल रे कोन गूगल टा कोन व्हाट इज गूगल गूगल जे पूरा ऑथेंटिकेटेड बेले केम जानिबा आपण हना हला हां जन करी हां सेया कथा कहूछ बा मु आपण कोन कहली सेटा ऑथेंटिकेटेड नो गूगल रे भी आपनकर की केते छाडुछंती भाई गूगल रे की गोटा डाटा आपण माने गोटा गूगल मैप रे छाड दे भाई जटिया भाई पान दुकान आपण गां रो एटा भी तो गूगल रे देखौची विकिपीडिया रे 1144 देखुछि हो सुनो मु ता बर्थडे टा फिक्स कर दोछि तम कथा मो कथा 1146 कर दियो जा गोर व्हिच इज मॉडर्न डे ऑफ अफगानिस्तान व्हाइल इज exact birth date is not precisely दे मु जो कथा कहतली से एटा तमे गूगल नु कॉपी कर देलो ना से कोन लिखाई देखंदो आपण सर गूगल कॉपी बिल्कुल देखन से कोन लिखाई देखंदो मोहम्मद गरी 1149 रे जन्म होइल से कहला एवं तापर गूगल कोन कहउछि निजे देखंतु गूगल कहउछि exact birth date is not precisely known source consistently place the year 1149 माने अधिकांश लोग आर्ग्यू करछ 1149 पर एग्जैक्टली ये भी कि नै ठीक न मु सेत पई कहे कि सब बेले बर्थडे गोटा को एगुडा गोटा एग्जैक्टली कार मु सेही समय ना तमितला ना मु थिली से जन्म हैला बेले सुनंतु किए जानिथिला ओटा कथा हबो से जन्म हैला बेले किए जानिथिला कि ये गोटे दिन बड़ हबो मोहम्मद घोरी है कि अटैक करियो इंडिया को कि जानिथिला ताको जन्म के मन कियो ना सेते बेले एमती मतलब जन्म मुहूर्त पंजीकरण होतिला ना सेते बेले पिला माने आपण मानकर एमती किछि ऑथेंटिकेटेड जो करा होतिला आज कोन आज मु भी पिला माने एक्चुअली जानि छथि मु भी जन्म होई देबे ना मोर न पछको देखा देइछ जानछ ना नै 1995 रे जन्म 94 देखाइछ काहे कहले सेतले बु कहे मु बहुत कोन काहे एम काम कलु मु कहे तू खाली दुष्ट होतलु हां ते आधार कार्ड नथिला कि सेतले जन्म घरे जन्म होतला जेले घरे सब जन्म होतले ना हमें सब घरे जन्म होइछु मेडिकल थोड़ी ना जन्म होइछु मेडिकल गले एबे मेडिकल रे भी सेते भी हो नथिला तेन कर बो कहला तू दुष्ट होतलु आ स्कूल को जाई दीदी बजाले दीदी आम टोका पाठ पढिबो दीदी कहले नाही 7 वर्ष 6 वर्ष न होले से पाठ पढा होनी तेन मु मिचर कहले हे होला इंदल 6 वर्ष बा ये जानछ ना नाही मोर डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली मोर ज्येष्ठ पुनै 2 दिन ना 9 दिन थियो जन्मदिन कि मो बर्थडे प्लान एज पर द डेट मोर मे मास रे एतन कर भाबो आमे जदी ए एरा रे जदी एई भूल तो सही एरा रे तो सही भूल तो थिबो एटा कॉमन से कथा नहोगी हां आपण कहि परिबे कि पलासी जुदी होला सिपाही विद्रोह होला ए भला जो सिग्निफिकेंट रिमार्केबल जो इवेंट छोडा को रहिछि सेडा को आमे कोन करि परिबे पिला माने आमे ताको ये करबा ठीक अछि आपण 1144 लेखंतु 1149 लेखंतु डजन मैटर भाई ये परीक्षा रे पडिबो नाही प्रथम कथा बुझला एबे क्लियर ओके केना गूगल तो निजे ही कहउछे कंफर्म नु आमे केमति कंफर्म होबा आमे भी तो सही बहिरु पढुछ ना हां जदी आपण पारिबे जदी आपण पारिबे पिला माने गोटी कथा कहबे आज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी बही देखि देबे जति पिला डेट देतो सेटा ही
ଆମେ ଠିକ ନହେଲେ ବି ତାକୁ ଆମେ ଠିକ ମାନିବା ବିକଜ as per the government ର ରିପୋର୍ଟ ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛି ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ସେଟା ଆମେ କହିବା କିମ୍ବା ଆପଣ ମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ଦେଖିଦେବେ ଏସସିଆରଟି ଷ୍ଟେଟ କାଉନସିଲ ଅଫ ଏଜୁକେଶନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ବହି ଦେଖିଦେବେ ଷ୍ଟେଟ କାଉନସିଲ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କର ବି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ସେଇଥିରେ ବି ଯୋଉଟା ଦେଇଥିବ ଯଦି ଦେଇଥିବ ତା ବାର୍ଥ ଡେଟଟା ସେଟା ବି ଆପଣ କନସିଡର କରିପାରନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଥିବ ସେଟା କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଯିବା ବୁଝିପାରିଲେ କ୍ଲିୟର ଯିବା ପିଲାମାନେ ଆମର ଟିକେ ଫ୍ଲୋ ବିଗିଡି ଗଲା ବଟ୍ ଯିବା ଏଭରିବଡି have a response please okay ठीक ଅଛି ନା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ହି କନସିଡର୍ଡ କଣ ପିଲାମାନେ ଦ ରିଏଲ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ମୁସଲିମ ଏମ୍ପାयर इन इंडिया ରିଏଲ ବାସ୍ତବରେ ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ରିଏଲ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ମୁସଲିମ रूलर रियल फाउंडर ऑफ हम कहि परिबा मुस्लिम एम्पायर कहि दो रूलर बेटर हवा मुस्लिम एम्पायर बेटर हवा एम्पायर इन इंडिया ये पिला माने वास्तव में कह जाए एंड पिला माने ही वाज अटैक्ड 5 टाइम्स इंडिया पिला ये 5 थर अटैक कर मोहम्मद गोरी ये 5 टा अटैक पूरा मन के पड़िबो he was attacked 5 times in India. Five times in India. पांच थर अटैक कर इंडिया को पांच टा जांको आपन मन के पड़िबो फास्ट पिला माने मु आपन टे स्टोरी कहि पिला माने स्टोरी कहि आगे टे स्टोरी गप कहि खुंदा तापर हमें अटैक करियो जिबा टी गप सुनिबा गप सुन देबा काली लिखिबा आज तो टाइम होबन काली गप सुनि आज पळेबा काली तू सेटा सेट गपटा लिखिबा हला हौ गप सुन सुन निदटी आसे कोन पिला से छोट बेले से जो मतलब प्रथम श्रेणी कोन न थाए एइटा हमर पढिया घर एइटी मो साग खरडे जाई रगडे एइटी मा लास्ट को दिसो गप सुन सुन निदटी आसे ए तो गोटे न थाए अरे प्रथम श्रेणी न थाए ये भले गप सुन सुन निदटी आसे सोई पड़े सब हौ सुन गप ना एबे पिला देखो कौन हेला पिला देखो स्टोरी टी सुनो मोहम्मद घोरी भी पिला माने महा चला के लोक मोहम्मद घोरी स्टोरी जब आपण जानिबे मोहम्मद घोरी भी बहुत पिला माने से एक्चुअली टर्किश रहितला ये मोहम्मद घोरी भी गोटे आपनकर स्लेव थिला आस्तला मोहम्मद घोरी जतल पिला घोर नाम स्थान ताको बहुत हैरान करा हितला से पिला ने 12 द्वारा सुंडी पिंडा हितला जा भी जतल पिला ए बेले से हैरान होतला पिला माने से पिला माने एमती ताको मतलब से राजा तो ही गला पर ताको ता निज लोक माने एमती हैरान कले ता पके टंका डे रहले से पूरा भिखारी हे गला बड़ दांडर भिखारी भलिया हला किनको से भाबिला कि आइदर मु निज को प्रूव करिवि नले मु भी मरिवि तले एमती की जीवन बंचिबार लाभ होय तनको से कहले ना मते आगे दरकार पैसा जति मोर जो तार जो निज लोक जो शत्रु थिले ता निज लोक जो शत्रु थिले तांको सहित मते लड़िबार अछि तले मते दरकार पैसा मुटे पावरफुल हेबी तले पैसा पे से प्लान देखला कोन सुनार चिड़िया के सुनार चिड़िया भारत पाखे अछि सी भी जानि कि हां कासिम ठारो आरंभ करी कि महमूद ठारो आरंभ करी कि सुबुक्तुगिन अल्फतगिन ये समस्त पिले माने भारत को आक्रमण करछन भारत लूट करछन तो मु भी छाड़ीबिनी मु भी लूट करिवि पैसा जदी मोर दरकार तले कोड ना कोडी जहार भी पैसा दरकार होतला पाखे अछि भारत तेणु कर पिला माने ए भी पिला माने कोन कला ना भारत को आक्रमण करिया पे चेष्टा करथला भारत को तेणु कर पिला माने से प्रथम चेष्टा करथला पिला माने एई पटे एई गुजरात पटे पिला माने भारत को एंट्री करिया पे भारत को एंट्री करिया पे टे बुझु जान स्टोरी ए गुजरात पटे भारत को एंट्री करिया पे मोहम्मद गरी चेष्टा करथला आ एठी पिला माने आपन कर मु कहले पिला माने जने राजा थिले मन पड़नाटा मुल्ला तीर कोन समथिंग करी हो चाबियो जने एठी किंग थिले मु ता नाटा मु टिके कहिबी मन पड़ने एक्जेक्टली एठी जने राजा थिले पिला माने टिके बुझो पिला माने ये राजा कोन कला मोहम्मद गरी को पिट्टी पिट्टी भगे देला एमिति माडो माइला मोहम्मद गरी ता जीवन भाबिन तो कि एमिति माडो भी बसे हला बजेला पकी माडो हला बैटल ऑफ छडा कोन कहले कादर कोन तेटा बैटल ऑफ कादर मन पड़ने एक्जेक्टली नाटा तर कोन मु देखि कहि देबे हला जा हो प्लान माउंट आबू पाखरे ए जो गुजरात रो ए जगह रखले माउंट आबू एट स्टार्ट हेछि ना प्लान गुजरात रो अपन आरावली में पढोतले माउंट आबू आरावली रो सेकंड हाईएस्ट काली पढोतली और नहीं से माउंट आबू पाखरे पिला माने मु हेले मोहम्मद गरी और से राजा जड़े से राजा केबे एम रे पढो ता नाटा पिला माने मुलारी ना मोटारी ना एम जोडे कोन पडिगो मु मन पडे एक्जेक्टली बट बुझिबा मु देखि कहि देबी डोंट वरी नहीं मुल्तान नो से मुल्तान नो ता ना बे देखो पिला मुल्तान कोड रहले जगह सुनो
ନା ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ये जो राजा थिला पिलाने ये कौन कला ना पिटी पिटी हो गया मोहम्मद गोरी ता प्राण विकल फेरिक पळला कि बोपा कि माडो गुजरात पते जाउथला बाडेला थरी से राजा राजा पळला तो पळला पुण किछ दिन भाबिला यार कोन करी मार तो आक्रमण करते बहे सेकिला मते तो कर भाबिला ना आउ एपटे जीविनी से कहला मु एथर कोन करबी ना एई सिंध आउ काश्मीर एई पटे भारत को एंट्री करी कारण एपटे बहे माडो खाइला एपटे तो समुद्र फोन रास परबनी এইপଟେ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଭାବିଲା ପିଲାମାନେ এইପଟେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଭାବିଲା ତ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଲୋକ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ପିଲାମାନେ କିଏ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଏରିଆଟା କାହାର ଥିଲା ଚୌହାନ ଡାଇନେଷ୍ଟି ରାଜୁତ କରୁଥିଲା ଚୌହାନ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆଉ ଚୌହାନ ଡାଇନେଷ୍ଟି ରାଜା ଥିଲେ ଆପଣ ସମୟ ଜାଣିଥିବେ କଣ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ ସେ ସିରିଏଲ ଦଉଥିଲା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କୋଉ ଫିଲ୍ମରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ ଶୁଣିଛ ନା ନାଇଁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଚୌହାନଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛ ନା ନାଇଁ ହଁ ତ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଥିଲା ଆଉ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ବି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ଥିଲା पृथ्वीराज चौहान भी बहुत पावरफुल लोक कला कहला हां छाड़ दे तते आ घोरी तो घोरी के बहे घोरी न देछि ताल तू मते कहि आ तू खाली केमति तू एसपडा घोरी कहला हो राम मते पैसा दरकार मु छाडी तेन कर घोरी पेला आसिला घोरी जरा आसिला चौहान जो पृथ्वीराज चौहान बजला तो कोन सेटा कोन टेरेन जो आपन तिरोरी प्रथम तिरोरी जो सुनते माने ओडिया रे तिरोरी कहते बैटल ऑफ टेराइन बोलते कहते इंग्लिश से जाबियो बैटल छाड़ मु सेटा मु कहनी मु लिखाई देबे आपन खाली स्टोरी बुझन गप बुझन जेते बेले चौहान डायनेस्टी कति आसी पहुंची ची बजेला पके की पृथ्वीराज चौहान कहला तो ओडेला पके कहला बाटेला पूरा धुआ कते माडो माइला पके मोहम्मद गोरी जीवन विकल प्राण विकल पळेला ले ये काम नुह ए काम काम नुह जण कर पिला माने ये पळेला पिला माने तो ये पृथ्वीराज चौहान एठी गोटा डायनेस्टी प्लान थिला एठी गोटा डायनेस्टी थिला आपण जानछन पिला माने जोड़ा कि आपण मानकर कौन कहले पृथ्वीराज चौहान थिला एठी प्लान आपनकर जो थिला कौन कहले मतलब डायनेस्टी माने पाटे टटल होची मन पड़ने हटात हो रो हम कहउछ प्लान एठी गोटा डायनेस्टी थिला ना ये जो थिला आपण एठी गोटा डायनेस्टी थिला सेठी प्लान जो राजा थिले प्लान माने ते बुझिए प्लान हां मन पड़ला प्लान कन्नौज डायनेस्टी कन्नौज डायनेस्टी कन्नौज थिला कन्नौज एटा कन्नौज थिला प्लान ते बुझो कन्नौज कन्नौज आपण सुनथिबे मु कहउछ टी सुन ध्यान से कन्नौज थिला बा गरवाल डायनेस्टी कन्नौज थिला कन्नौज राजदूत कोतला गरवाल डायनेस्टी हां गरवाल डायनेस्टी मन पड़गला गरवाल डायनेस्टी ते बुझन मु लिखि दे आपण खाली बुझंतु किछि लेखंतु ये जो गरवाल डायनेस्टी थिला एठी पिला माने जने राजा करथले जय पाल नो जय चांद एठी राजदूत की करथले जय चांद प्लान जय चांद ये जय चांद रोटे झियो थिला जहाँ मतलब संयुक्ता बा कोड कोड आपन को संयुक्ता भी देइतबो बा संयुक्ता बा संयुक्ता जोड़ा कोन संयुक्ता भी कोड देइतो बा संयुक्ता देइतो संयुक्ता यार ओटा झियो थिला बहुत सुंदरी आको पिला माने भलो बाउला किए ना पृथ्वीराज चौहान तले पृथ्वीराज चौहान कोन करथला ना लव करथला पिला काहा को संयुक्ता ये पिला लव करथला एम तो करथि कोन हां ना पृथ्वीराज चौहान जो संयुक्त भल पाउथला किंतु संयुक्तार बापा यानी जय चांद ताको किंतु पृथ्वीराज चौहान पसंद नथला जमाई पसंद नथला नगेला पकी दय चटकणी पकी संयुक्ता को हां शकुंतला देछि देखो तो ओडी कोन देतो एक्चुअली प्लान एक्चुअली कोइ प्लान संयुक्ता देता एक्चुअली एटा ही प्लान एक्चुअली बट संयुक्ता को कोडी संयुक्ता देते बट आपण शकुंतला कहउछन बट देखिबा कोन होछ एबे बुझन प्लान बे स्टोरी बुझन एक्चुअली संयुक्ता प्लान एटा प्लान एनसीईआरटी कोछ संयुक्ता ना जदी हम देखिबा जेते जयपाल प्लान माने कोन कला सॉरी जयपाल को जय चांद देले कोन कला ता झियो को बजेला तू उडा कोन ओटा तू उडा भलो भलो बाउ मु तते बाहर करबी स्वयंवर करबी केते राजा आसीबे केते कोन करे तू उडा कोन भलो बाइलुडू ये गला नाई बापा आ सेई मनर मनीष आउ कोठी हे परउनी मनर मनीष तो बहे बजेबी तो छडे देबी चला गया कोन भलो पाउछु तू हां तते मु पाठ आठ पढे बड़ मनीष करबी केते भलो भलो राजा पु आसीबे तो पई तू कोन भलो बाइलुडू सेला किछि कर मु सुनिबिनी मु सेई आ मोर सेई ही केवल बू माने जानथिबा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मोर सेई ही केवल बू पृथ्वीराज चौहान जडा मु काकू देखिबी नाही तुम जय चंद भाविला यार कोन करे पड़िबो मुळु माइले जीवसरी हां धन कोन कोन आजिकल मो धन मो सुना हां एई सब सेई होली आ तो ये जो जय चांद कहला मुळु माइले जीवसरी आ सागरे किपा करी तेणु कर से कहला ताले पृथ्वीराज चौहान को बाट हटे पड़िबो हटे वो की मु तो पारिबिनी
मोर तो सेती काढ़ नाही मु तो पारिबिनी अरे हे गत वर्ष मोहम्मद घोरी आइथिला ताकू ये हरैतला से मोहम्मद घोरी रागी की माने हाण मार हेकी जाईची एटा काम करिया कि रे जाई कि हम जदी मोहम्मद घोरी को कहबा ए कथा ताले किछि हे पारे ये जाई मोहम्मद घोरी को कहले मोहम्मद घोरी एटा कथा सुन सी आम झीटा जोटा कौन कह से टोका देखुन आसिक एमती कौन गुणी करदे जे मो झील खाली कह से बाबू तू गोटे कम कर तमें आस ताको हरैब मोहम्मद घोरी कहला हाँ मु हरैबी जे सी जो गोपा माड मारुची मु एका कौन पारुची मत जब तुम साहाय्य कर मुझे हरई पारि जयचंद कहला व्यस्त नहीं मु अच्छी कि तमें बाटू हटाओ এইটা ହିଁ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭୁଲ ଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆମରି ଲୋକ ଏଇ ଜୟଚାନ୍ଦ ହିଁ ତାକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲା ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଆଉ ଏ ଜୟଚାନ୍ଦ ଭାବିଥିଲା କି ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଆସିକିନି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନକୁ ହରେଇ ଦେଇକି ମାରି ଦେଇକି ସେ ତାର ପଳେଇବ ଆଉ ଗଲା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୋର ଆଉ କଣ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଆଜମିର ଏ ଏରିଆରେ ଶାସନ କରୁଥିଲା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଜମିର ଏରିଆ ମୋର ଆଉ କଣ ମୁଁ ତ ରାଜା ସର୍ବେସର୍ବା ଆଉ କଣ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣି ନଥିଲା କିଳାଟା ଓଲଟିବ ବୋଲି କଣ ନା ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ କହିବ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ପଇସା ଦରକାର ମୁଁ ଆଇଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କଲିଣି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ନିଜେ ଶାସନ କଲା ତେଣୁକରି ଇଏ ଜୟଚାନ୍ଦ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଆସିଥିଲ ତମେ ପଳାଅ ପଳେଇବି ସେଠୁ ସେଇ ଜୟଚାନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ବି ମାରିବ 1194 ଆମେ ପଢିବା ତେଣୁ ଭାବ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଯୋଉ ଗାତ ନିଜେ ଖୋଳିବ ସେଇ ଗାତରେ ପଡେ ଇଏ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ କଥା ପିଲାମାନେ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ମୁଁ ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢେଇଛି କାହା କଥା ମିର୍ ଜାଫରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ମାରିବାର କେମିତି ସେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଗତଲା ଭାବିଥିଲା କଣ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ମତେ ହିଁ ରାଜା କରିବ କିନ୍ତୁ କଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା ନିଜେ ଦେଖ ଯେବେ ଯେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛି ଯେବେ ଯେବେ ଏଇ କୁତ୍ତେ କମିନି ଗୁଡାକ ଆମରି ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେବେ ସେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଏଇ ଜୟଚାନ୍ଦ ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀକୁ ଡାକିକି ଆଣିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ଭାରତର ଇତିହାସ ଅଲଗା କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ଏତେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର ତ କରିନଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ଆଙ୍କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ସକାଶେ ଭାବ ଯଦି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିଥାନ୍ତା ମିର୍ ଜାଫର ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏତେ ଦିନ ଲୁଣ୍ଠନ 1950 ଯାଏଁ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କାହିଁକିନା ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଅଲରେଡି ତାଙ୍କୁ ଖତମ ହିଁ କରିଦେଇଥିଲା ତେଣୁକରି ଏଇ ମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆମ ଭାରତର ଇତିହାସ ଗୋଟେ କଳା ଇତିହାସ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଇଏ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା କଣ ପିଲାମାନେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଡାକିଂ ଆଇଲା ତ ଫାଇନାଲି ଏଇ ହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ନାମଟି ଦେଲା ତ ଏକୁ ଆମେ ପଢିବା ତାପରେ ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ରହିବ ମୋହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପିଲାମାନେ ରିଟର୍ନ କରିଯିବ ତାପରେ ତାର ଯୋଉ ସ୍ଲେଭ ମାନେ ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହବ ବୁଝିପାରିଲେ ଷ୍ଟୋରି କି ଗପ ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ ଗପ କହିଛି ମୁଁ ଏଇଠୁ କାଲି ପଢେଇବି କ୍ଲିୟର ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମତେ କନଫର୍ମ କର ଏଭରିବଡି ଗପ ବୁଝା ପଡିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି ବୁଝିବାରେ ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି ଇତିହାସ ମନେ ରହିବ ହଁ ମନେ ରହିବ ଯଦି ଭଲ କଥା ମନ ନ ରହିବ ପୁଣି ଗଲା ବାକି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫିଗର ଗୁଡାକ କୋଉଠି କଣ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି ଏଟା ମୁଁ ଦେଖିନେବି ଡୋଣ୍ଟ वरी ଫର ଦ୍ୟାଟ ଓକେ ତ ଇଏ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଆମର କ୍ଲାସ ରହିଲା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ମୁଁ ଶିଡ୍ୟୁଲ କରିଦେବି ମୋ ଦେହ ବି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶିଡ୍ୟୁଲ କରିଦେବି ଆପଣ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓକେ ତ ଚलो फिर सो କଣ କହିଲେ ওটা କିଏ କଣ କହିଲେ एमसीक्यू आनंद सर कौन विषयटा सरले तो एमसीक्यू आनिबी ना विषयटा चली केमती एमसीक्यू आनिबी विषयटा सरले तो आनिया ना पुनी सो थैंक यू गाइस गॉड ब्लेस यू ऑल